ভগবান জারিয়ে কোন রকম তৈ পরাবাই হাইন থাকা जों আগে সৃষ্টি যখন হার সৃষ্টি উনফন জরাওয়া চিনি রাম লক্ষণ পাইখলায় বড় সত্র পাইখলায় বিনি লবা কুসা পরিয়া চিনি রাজা মনুষ্য রাজা শিবারি হাंग्राजा किरी राजा যত রাজা ফাইয়ে রাজা সাগর जों ব্রাহ্মণ খালাইও চিনি বুকুম বারা জাতি ওয়ানসা কোনো ব্রাহ্মণ করে ওয়ানসা ব্রাহ্মণ বিজয় মানি রাজা আমল দায়সে ও তাবো বাই বড় নই পুরুষ মাত্র ব্রাহ্মণ খাইও যুগে যুগে ব্রাহ্মণ খাইয়ে যার কারণে তিনি তীর্থযাত্রীরা হাসাল হাসাল ফাইনাই বড় হালায় তিনি ব্রাহ্মণ সিয়া গঞ্জ সিনিয়া তিনি অচাই মাইয়া বৈদ মাইয়া ব্রাহ্মণ মাইয়া বিক্রিং কাউखायनि বিক্রিং হস্তি বিসর্জন খাইনি বড় সিয়া রংয়া আবো বাউনা ফুরুনি হিनै তিনি বাউনা সানি হিङै তিনি বুকंबारा জাতিनो उदार खायनि हिङै आंख्लाय सैज्य बंशरी आंफले हाले गाव हाले जतकबो मानफेलेबा अबन कारणो তিনি হস্তি পিন্দরি आंग्रवा বিক্রিং কাউखायो যত সামগ্রীর ষোলশস্য পঞ্চশস্য হিংখালাই খোম থাও সিলি থাও ঘি যত তিনি মাইরং গুড়া আওয়ান গাবি যত লাগে গুড় পিন্দুরিও 16 পিন্দু 6 পিন্দু 12 পিন্দু 3 পিন্দু 1 পিন্দু 8 পিন্দু 9 পিন্দু 10 পিন্দু হিংখালাই 11 পিন্দু 12 পিন্দু 16 পিন্দু পর্যন্ত ইউদবা হিংখালাই যত চিনি বুড়ো এই বন খুজা মদিকে ফাইথং আং যত রব ফুটু থুতু খাসাইয়া যত ব্রাহ্মণের দোকান খালাইয়ে आं आइखे तंसाव फेले जत चिनि जात्रीराव तीर्थ खालाय खाय कुनु वाथौवानि अने अचाय रुयातो खामारुयातो सि अचायनोबो फोरोङो हालाय सि बयदनोबो फोरोङो सि अन्य ब्राह्मण फाइखलेबो सि ब्राह्मण रुंसोयाखौ बावनोबो फोरोंलियो चिनि बुकंबारा नाखे वाजिकुरु हुना ब्र अदेक मादेखे खालायो चिनि बुकंबारा जाति अबन खालायो जों निदनং थाका हाक माखा नक माखा राज्यक माखा देशक माखा बासिक माखा अज्ञानং हा अशिक्षितং थाका गुरु क्रनि जार फले ताबो आं 2006 इंची आं गुरु मानमानि ए सारा 12 बर्षनि आं ए ब्राह्मणनि चिनि बुकंबारनि प्रेसिडेंट आं महाराष्ट्र थांगै मानफिलेबा लाइसेंस गोनां अबन कारण ए ब्राह्मण काज खायमान ताख्लायबाय 52 बस्त्र ताखाबा आं अते कारण जत हस्ति पिन्दिबो खालायमानो बेक्रिबो कख्लायमानो बेक्रिबो सिबिमानो दान दक्षिणिबो खालायमानो दीक्षाबो लामानो गुरुबो खामानो हालाय जारा ब्राह्मण सिकिदाला बाबो सिकि थामानो हालाय तामा बराव मुसु जतबो खालायमानो अते कारण आं रतन साबो बाबु tabuk nang buruni alai nang bai tahu dumbur melani bader malanya halai buna mana sukani दुम्बुर मेलानि बादैया मालायनि हालाय आनि ए काट दङ आनि काटाले इरा सैजा गमति तीर्थ दैमा दंगुनि ब्रौरियां पूर्व पुरुषनि ब्राह्मण बुमाय जुगा जुखिदि मोबाइल नम्बर इरा रिजा मोबाइल नम्बर दङ आनि काट दङ हालाय आनि कालाय 7085 बा हालाय एयारटेल हालाय जियो हालाय 93462725 ए बबाय जोगाजोग खालाय सुदि ए दम्बर मेलानि साथायावा सारा बছর आंनो माननाय जेकुनु खालायनि बा आंख्लाय अबन थागिया सुदि बारामान थागिया बयदागिरि बुकसा खालायोबा आखो अखलिबो तिनि ओ निरामब्रफ्ले याव चेला गांनि बिरा आव तरे बुरबो हेमेन डाक्टर फारिया बनबो भगवान जारियो कुनु रकम तै पराबाय हाइन थांखा जत बाइक उदार खायो मुसा बन रां पैसाबो इसुरि दिबो हिया जे बावनि साबावरि जाफले आखे ब्राह्मण दायखा मोटामोटी चिनि ब्राह्मण कार्य दायखा सुलवना कार्य खायो आंबा